السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعي ومتتبعات قناة مرشدي التربوية. الحصة ديال اليوم إن شاء الله فحنا غادي نخصوها ليفالياسيون اي كونسوليداسيون ديال لا غرامير لا كونجوغيزون لورتوغراف اي ليكسيك unité ديداكتيك 5 سيمين 5. إذا من بعد ما كنا شفنا خلال الدروس ديال هذه الوحدة مجموعة من الدروس سواء في الغرامير في الكونجوغيزون في لورتوغراف وفي ليكسيك، إذا فحنا اليوم كنحاولوا نديروا بمثابة واحد الدعم وتقويم ودعم لهاد الدروس هادو باش نشوفوا شنو هي الحاجه اللي حنا فهمناها اللي مازال حنا متعثرين فيها، فحنا غادي نزيدوا نضبطوها. الحاجه اللي حنا مكتسبينها وفاهمينها نزيدوا ندعموها بتمارين اخرى. اذا بدايه غنبداو بلا غرامير. جو سوليني لو كومبليمون سيركونستانسييل دو مانيير. اذا كيف كتذكروا كنا شفنا لو كومبليمون سيركونستانسييل دو مانيير il répond à la question comment. اذا كنطرح السؤال بكومون. Donc il traverse la rue avec prudence. Donc je ne saurais rentrer. Comment traverse-t-elle la rue? Donc avec prudence, hada c'est un complément circonstanciel de manière hada ou li غادي نسطر عليه. Deuxième question, je complète la phrase avec un complément circonstanciel de manière. Et dans غنكمل هذه الجملة بواحد complément circonstanciel de manière. قالوا لنا les pompiers arrivent. Donc كيفاش arrive? Donc غنزيدو rapidement. C'est un adverbe de manière. Rapidement, جاو بسرعة. Très bien. Je transforme la phrase suivante à la voix passive. إذا l'usine trie les déchets. إذا كنا شفنا كيفاش كنديروا التحويل ديال لا phrase من la voix active la voix passive. إذا عندنا sujet verbe complément كيتبدل la phrase et la voix active lorsque le sujet fait l'action. إذا ملي كيكون لو سوجي هو اللي كيدير الفعل فهي لا فوا اكتيف. بحال هنا كيتري لي ديشي لوزين. دابا غادي نقلبوا. Lorsque le sujet subit l'action, on est à la voix passive. إذا le complément d'objet qui est le sujet ou le sujet qui est le complément d'agent وكنزيدوا l'auxiliaire être ou la préposition par. إذا هادشي اللي غادي نطبقوا لي ديشي ها هي كتولي هي الأولى. Tri, هذا verbe في البريزون. إذا حتى l'auxiliaire سيكون في البريزون. Les déchets sont triés. Pluriel, نزيدو S par l'usine. لاحظوا معايا هنا لو سيجي عندنا هو لي ديشي. واش لي ديشي هما اللي كيتريو هما اللي كيعزلوا دوك؟ نو ماشي هما. دونك هنا لو سوجي سوبي لاكسيون وقع عليه الفعل. سي بوركوا اون دي à la voix passive. Je mets la phrase suivante à la voix active. دابا غنديرو العكس. Les côtes américaines sont attaquées par les ouragans chaque hiver. إذا غادي نقلبوا لو كومبليمون داجون غيولي لنا هو لو سوجي وغيولي هو اللي دار لاكسيون. لي ouragans sont attaqués. خصنا نردو لو فيرب في البريزون لأن لوكسيليير في البريزون attaque. Les côtes américaines chaque hiver. هذا complément circonstanciel de temps. غنخليوه في لاصو ما عندناش مشكل. Ça y est. On passe maintenant à la conjugaison. قالوا لنا j'écris le pronom réfléchi qui convient. Les habitants هذا verbe pronominal. قلنا le verbe pronominal باش كنعرفوه كيكون معاه واحد لو pronom réfléchi. هذاك لو pronom réfléchi فهو كيتغير على حساب لو pronom personnel اللي عندي. Donc les habitants راه هي la troisième personne du pluriel. Qu'est-ce qu'on va dire? Ceux. Donc les habitants se plaignent des visiteurs. Deuxième exercice, je conjugue les verbes mis entre parenthèses au présent de l'indicatif. إذا غنحاول نصرف هاد لي فيرب وهما بجوجهم دي فيرب pronominaux دائما. دونك il فاش كيكون عندي غنشوف هاد لو برونون شنو كيولي مع il كيبقى سو ما كيتبدلش. وكنكونجوغي لو فيرب بحال اللي كنكونجوغي لي فيرب ديال البروميي جروب. Il se promène à la fin ENT dans la forêt. عندنا هنا نو ها هو لو برونون ريفليشي سو. دونك مع نو هاد لو برونون ريفليشي كيولي نو. دونك نو نكونجوغي لو فيرب بحال اللي كنكونجوغي لي فيرب ديال التروازيام جروب. Nous apercevons que l'avenir est difficile. Troisième exercice, je complète les verbes conjugués au passé composé avec le pronom et la terminaison qui conviennent. إذا غندير le pronom ou غندير la terminaison. قلنا مع il كيكون عندي دائما le pronom ceux. Ils se sont présentés. كنديروا لا او accent c'est un verbe ديال le premier groupe. ولكن
conjugué à l'auxiliaire être, le pluriel, je dois ajouter S. Ils se sont présentés à la conférence sur le climat avec 1 heure de retard. عندنا هنا mes filles راه هي elle بحال هذه troisième personne du pluriel. Donc mes filles se sont inscrites, نزيدوا la ES ديال féminin ou ديال pluriel, dans la liste des participants à la campagne de solidarité avec les pauvres. Très bien. Quatrième exercice. Je conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Les populations du désert. Donc il y a la troisième personne du pluriel. Le pronom réfléchi qui est ce. Quand dire l'auxiliaire être, se sont, ou quand dire le participe passé, se sont adaptés. Regardez une chose. Quand on a une population, il y a un féminin, donc on dit la E. Au pluriel, on dit la S. Se sont adaptés aux conditions climatiques difficiles. Vous, le verbe s'intéresser. Le pronom à vous qui lit vous, vous, ou quand dit l'auxiliaire être à vous qui connaît dit être, vous êtes, vous êtes, on dit le participe passé. Intéressé. Vous, on dit pluriel, et donc il dit S. Vous êtes intéressé sérieusement au cas des enfants mal nourris. On passe maintenant à l'orthographe. J'écris correctement les mots mis entre parenthèses. Et les mots qui se terminent par ou et par e. Je fais des trous. Et les mots qui se terminent par ou, le pluriel دائما عندهم s إلا واحد 7 الكلمات إلا كتذكروها. هذه ماشي منهم. إذا هذه غتبقى ب s. Il balaye les lieux. قلنا les mots qui se terminent par e font leur pluriel avec x إلا واحد 2 الكلمات. Alors, هنا غنشوفوا pour planter des choux. هنا الشو كتسالي باس نورمالمون الكلمات اللي عندهم اس، ولكن هذه من parmi les particularités من هذوك اللي كياخذوا اكس من دوك 7 الكلمات. pour allumer des feux. feu كتسالي حتى هي باكس. Alors, نجيو هنا j'écris au pluriel les noms suivants. bijoux غادي نحولوها للبلوريال دي بيجو. الكلمات اللي كيساليو بأو عندهم باس في البلوريال، ولكن هذه حتى هي من دوك الاستثناءات، اذا غنديروا لها اكس. un trou, des trous. إذن هذه S. Le pneu هنا غنقولوا les pneus. هذه حتى هي من بين الاستثناءات. الكلمات اللي كيساليو ب E عندهم X إلا جوج الكلمات هما pneu و bleu. Le jeu كتولي لنا لي جو. un caillou حتى هذه من الاستثناءات، إذا غتكون عندها X. des cailloux. un aveu, des aveux. X لأن الكلمات اللي كيساليو ب E كيديروا X في البلوريال. Alors, j'entoure le mot qui convient. دابا هنا غنتحدثوا على les homonymes اللي عندنا peu et peu. Donc l'effet de serre peut provoquer des maladies respiratoires. Donc هنا عندنا le verbe pouvoir. إذا غندوروا على هذا. قالوا لنا peu de famille. إذا هنا كنهضروا على l'adverbe de quantité. اصلا قلنا ان هاد لادفيرب دائما كتجي موراه دو ولا كتجي موراه بارتيسيب باسي، اذا هذه واحد العلامه اللي كتسهل عليا. Très bien. Je complète chaque phrase par l'un des mots suivants, peu et peu. Donc on peut exploiter. Donc هنا on la troisième personne ديال singulier et il y a T parce que le verbe pouvoir اللي عنده T à la fin. On peut exploiter les forêts mais en plantant le double de ce que nous consommons. Deuxième phrase. Comme les pluies deviennent rares, on construira dans le futur peu de barrages. إذا قلنا جاية من وراها دو وحنا l'adverbe de quantité غنديرو هادي. Donc peu de barrages. Très bien. On passe maintenant. قالنا j'écris le mot étiquette qui convient devant chaque liste. إذا عطاونا هنا دي ليست خصنا نكتبو قدامهم un mot étiquette. Tournevis, scie, pince, marteau. إذا شنو هو le mot étiquette اللي غنكتبو هنا؟ outil. عندنا طاس، فورشيت، فيغ، اسيت. شنو هادو فيسيل. تيغر، شا، ليون، بوما. هادو انيمو. moineau, pie, hirondelle, corbeau. Ce sont des oiseaux. Très bien. Dernier exercice.
Je complète le texte suivant pour obtenir le champ lexical du gaspillage de la nourriture. إذا غنحاول نكمل هذا التكست هذا باش نحصل على le champ lexical ديال le gaspillage ديال la nourriture. C'était une image choquante. Une dizaine de ont été posés à côté de poubelles. Donc شنو غنقولوا؟ De déchets, يمكن نقول de déchets, يمكن نقول de sacs de nourriture. إذا بزاف الكلمات يمكن نستعملهم. De déchets ont été posés à côté des poubelles. Il y avait même des... Donc, je n'aurai pas le Donc, il y avait même des sacs. Par exemple, des sacs, des paquets. Le cartonnat, là. On ajoutait aussi de nourriture. On ajoutait aussi de nourriture. Je nomme les nourritures, fruits, morceaux de pain et de, par exemple, de la viande ou là, de légumes, donc les ajbna. Et de légumes. Alors que des gens pauvres ne trouvent rien à manger. إذن هكا نكونوا كملنا هذا التكست هذا اللي عندنا.